सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात और बजट से मुतालिक आगाह किया। सदर जरदारी ने कहा कि बजट में आम आदमी ख़ुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात को तरजीह दी जाए। तनख्वाहदार, पेंशनर्स और मजदूर और गरीबों के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को धौंस और धमकियां। कनाडा से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त तेहरान से बातचीत के मूड में नहीं, ईरान के साथ किसी किस्म के अमन मुआहिदे की बात नहीं की। जोहरी मसले का हकीकी खात्मा चाहते हैं। जेडी वेंस को ईरान से मुज़ाकरात के लिए भेज सकता हूं। ईरान ने अमरीकी मफादात को निशाना बनाया तो सख्त रद्द अमल देंगे। मुझे लगता है वो जानते हैं कि हमारे फौजियों को छूना उनके लिए ख़तरनाक होगा। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। ट्रंप की तेहरान से शहरियों के इनखला की धमकी पर वजाहतें। कहा, तेहरान से शहरियों के इनखला की तंबीह उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए की। डोनाल्ड ट्रंप ईरान इसराइल जंग में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कहा, अमरीकी सदर ईरान के ज़ेर ज़मीन फर्द जौहरी रिएक्टर तबाह करना चाहते हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अमरीका का बंकर बस्टर बॉम्ब ही जौहरी रिएक्टर तबाह कर सकता है। JD-57 सिर्फ अमरीकी B-2 बम्बार से ही गिराया जा सकता है। इसराइल के पास ये बॉम्ब है और ना ही B-2 बम्बार तैयारा। ईरान के ताबड़तोड़ मीज़ाइल हमलों से इसराइल लरज़ उठा। तलाबीब और हैफा समेत दीगर शहर मीज़ाइलों और ड्रोन्स के धमाकों से गूंज उठे। 100 से ज़ायद सुपरसोनिक मीज़ाइल्स ने अपने अहदाफ को चुन चुन कर निशाना बनाया। मज़ीद 11 इसराइली हलाक और 180 ज़ख्मी हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले से हैफा में पावर स्टेशन तबाह हो गया। खतरे के पेश नज़र तमाम रिफाइनरीज बंद कर दी गईं। 3 मुलाजिम हलाक हो गए। इसराइल का एक और F-35 जंगी तैयारा भी मार गिराने का दावा। ईरानी फौज का कहना है तैयारा तबरेज में मार गिराया। पासदारान इनकलाब की इसराइली शहरियों को तलाबीब छोड़ने की वार्निंग। 2 इसराइली चैनल्स ने भी अपने दफातर खाली कर दिए। जुमे से अब तक ईरानी हमलों में 25 हलाक और 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके। सफाक इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमले। सियोनी फ़ौज का ख़ातिमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह अली शादमानी को शहीद करने का दावा। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सरकारी TV पर हमले में 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद शहीद हो गए। रेडियो स्टेशन को भी टारगेट किया गया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। ईरान के हमलों की कीमत ईरानी शहरियों को चुकाना पड़ेगी। इसराइली धमकियों के बाद ईरानी फ़ौज ने दिफाई सिस्टम मुतहरिक कर दिया। इसराइली हमलों में अब तक 224 ईरानी शहीद और 1200 ज़ख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की ईरानी TV चैनल पर हमले की मज़म्मत। कहा कि सहाफ़ियों और मेडिकल अमले को आलमी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसराइल पर ऐसा हमला करेंगे जो उसे पछताने पर मजबूर कर देगा। इसराइली हमलों का उसी की ज़ुबान में जवाब देंगे। ईरानी सदर का पैगाम। कहा, हम जंग को वुस्अत देना नहीं चाहते। हर कमांडर के हाथ से गिरने वाला परचम नया कमांडर उठाएगा और मैदान जंग में उतरेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का कहना है, नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है। इसराइल ने 3 दहाइयों से अमरीकी सुदूर को धोखा देकर अपनी जंगें लड़वाईं। उन्होंने कहा, इसराइली जारहियत ने ईरान को मजबूर किया वो अपनी कौम और मुल्क के दिफा में ये हमले जारी रखे और सेहूनी मुजरिमों पर कारी ज़रब लगाए। फ्रांस, बरतानवी और जर्मन वज़राए ख़ारजा के ईरानी हम मनसब से राबते, कशीदगी कम करने और सिफारतकारी की तरफ वापस आने पर जोर। हैकर्स ने इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम ही हैक कर लिया। इसराइली मिसाइल अपने ही शहरियों पर गिरने लगे। ईरान ने इसराइली शहरियों के मोबाइल फ़ोन्स को भी निशाना बनाया। ईरानी साइबर हमले में इसराइली TV चैनल 14 लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैक किया गया।
ترک اور امریکی صدر کے درمیان ایک دن میں 3 بار رابطہ. مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت. رجب طیب اردوان کا ایرانی ہم منصب سے بھی رابطہ. اسرائیلی جارحیت اور دیگر امور پر گفتگو. ترک صدر کی کشیدگی کم کرنے اور ایٹمی مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثی کی پیشکش. طیب اردوان کا روسی ہم منصب کو بھی فون. خطے کی صورتحال پر بات چیت. کہا مشرق وسطی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. چین کا کہنا ہے ایران کی سالمیت خطرے میں ڈالنے والا کوئی اقدام قابل قبول نہیں. امریکہ نے مشرق وسطی میں اضافی دفاعی صلاحیتیں تعینات کرنے کا حکم دے دیا. امریکہ نے ملٹری ری فیولنگ جہازوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی بھیج دی. ایک ساتھ پرواز کرنے والی امریکی فضائیہ کے 3 طیاروں کی یورپ کی مختلف ایئر بیسز پر لینڈنگ. فلائٹ ریڈار نے تصویر جاری کر دی. رات گئے طیارے امریکہ سے روانہ ہوئے. یورپ پہنچ کر الگ الگ ہو گئے. امریکی عہدیدار کے مطابق جہازوں کی تعیناتی پہلے سے طے شدہ تھی. نمیٹس میں 60 جنگی جہاز اور 5000 اہلکار رکھنے کی گنجائش ہے. پینٹاگون چیف نے کہا کہ امریکی فوج چوکس اور تیار ہے. امریکہ مشرق وسطی میں اپنے اثاثوں کی حفاظت کرے گا. بھارت سمیت G7 ممالک کا دوغلا معیار. صفاق اسرائیل کی حمایت کر دی. اعلامیے میں کہا صہیونی حکومت کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا تھا. دونوں ممالک میں کشیدگی میں کمی کی ضرورت ہے. توانائی منڈی کا استحکام بھی یقینی بنانے پر زور. میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کا مشترکہ اعلامیے کے مسودے پر دستخط کرنے سے انکار. برطانیہ کا ایران پر حملوں سے لا تعلقی کا اظہار. برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں ایرانی سرزمین پر کسی قسم کی عسکری کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے. اسرائیل نے یہ تمام کارروائیاں یک طرفہ طور پر کی. امریکی سینٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران جنگ سے متعلق اختیارات محدود کرنے کا بل پیش. ورجینیا سے سینیٹر ٹم کین نے بل پیش کر دیا. بل کے قانون بننے کے امکانات کم ہیں کیونکہ ریپبلکن جماعت سینٹ اور ایوانی نمائندگان دونوں پر قابض ہے. صدر ٹرمپ کو موصول ہونے والے قانون سازی کو ویٹو کرنے کا اختیار حاصل ہے. IAEA بورڈ آف گورنرز کے 11 اراکین کی ایران کے جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی مذمت. اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد پیش نہ کی جا سکی. IAEA کا ایمرجنسی اجلاس روس کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا. مشترکہ بیان روس، چین، پاکستان، عراق، بیلاروس، برکینا فاسو نے جاری کیا. مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ حملوں سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہے. جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر اعتماد کو بھی نقصان پہنچا. G7 اجلاس نے بھارت کو سفارتی سطح پر تنہا ثابت کر دیا. کینیڈا میں شریک ممالک کے سربراہان کی موجودگی میں بھارتی وزیر اعظم مودی غیر حاضر. عالمی میڈیا نے بھی G7 اجلاس کی کوریج میں بھارت کا نام اور پرچم غائب کر دیا.